वे भाती जी बाबा तमने जब भी पुकारू, अरे तमे दर्शन देने आ जाना। अरे पहले मेरे नर नाम आना, फिर नमनों में बस जाना। अरे पहले नर नाम आना, फिर नमनों में बस जाना। जय भाती जी। महाराज बच्चा महाराज गाड़ी धाम, रविदास गुरु, रामश्या गुरु, दयाराम महाराज, मंगू महाराज, बच्चा महाराज, नकटी माता। बागेवेल गामना सूरा भाती जी पावगढ़ दर्शन करवा रे। बागेवेल गामना सूरा भाती जी पावागढ़ दर्शन करवा रे। सिंगर राजू पटेल एंड नविता पटेल। भाती जी धीरे होय तो आवजो, सुवता होय तो जागो भाती जी धीरे होय तो आवजो। पावागढ़ दर्शन करवा रे। बागेवेल गामना सूरा भाती जी पावागढ़ दर्शन करवा रे। जय श्री स्टूडियो सोनवा। प्रस्तुत करता है भाती जी महाराज बच्चा महाराज गाड़ी धाम, रविदास गुरु, रामश्या गुरु, दयाराम महाराज, मंगू महाराज, बच्चा महाराज, नकटी माता। तारा दर्शनीय भक्त जी कोण कोण आव्या, घोड्या हनुमान जी आव्या। तारा दर्शनीय भक्त
ભતજી કોણ કોણ આવ્યા રામ પીર આવ્યા તારા દર્શનીય ભતજી કોણ કોણ આવ્યા રામ પીર આવ્યા વીર હોય તો આવજો સુવતા હોય તો જાગો ભાતીજી વીર હોય તો આવજો સિંગર રાજુ પટેલ એન્ડ નવિતા પટેલ. રેકોર્ડ બાય જય શ્રી સ્ટુડિયો સોનવા. प्रस्तुत करता है भातीजी महाराज बच्चा महाराज गाड़ी धाम रविदास गुरु रामश्या गुरु दयाराम महाराज मंगू महाराज बच्चा महाराज लक्ष्मी माता. ભતજી કોણ કોણ આવ્યા કાળ્યા નગ દેવ આવ્યા તારા દર્શનીય ભતજી કોણ કોણ આવ્યા કાળ્યા નગ દેવ આવ્યા તમને વિનવે ભાતીજી દર્શન તમારા દેજો બાદશાહ મહારાજ તમને વિનવે ભાતીજી દર્શન તમારા દે